Hello guys. So ngayon, kakagising ko nga lang pala. So maglilinis muna akong higaan, guys. Kasi tignan mo yung higaan namin. Napakadumi. Linis na natin. So first, kunin natin ito. Jacket ko. Lagyan natin siya dyan. Sabit natin. Yan guys, inopen na nila yung pinto. Yan, lagyan siguro nakain. Yan. Tapos pinto ko. Lagyan natin siya dito. Yan. Lagyan natin ito. Bigat. Ha! Yan guys. Tapos t-shirt dito. Ayan. Yan guys, tapos na. Bye, thank you for watching.